तीसरा बात है, मैंने देखा है अभी भी सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं ऑफिशियली कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एनी रिक्रूटमेंट एडीसी में अब होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा, और मैं चाहता हूं कि एक न्यू रिक्रूटमेंट खुलुमका खाबने तावटे गुसंग दंग टिभि नाय तंगलाय रं आं नरंनि ताखौ जाखब देबरुमा तिनि प्राइम टाइम हान हा जों नाकुमानि कक चेरलायनाय नाकुमानि कक गमनु अबयनगर उजर अबयनगर तुमा वान जीबो सं हिंदी तोना ते प्रासार हिंदी जागा कागज क्रिबरक आरो कब्जा खलाई नखुक ताङै तंमनि केवल लोन नाखा केवल बंधन नाखा केवल पर्सनल लोन नावै कलम ति खिगलायनि बिल्डिं न काम के ताङै तंलायमनि ताबो स्मार्ट सिटी नि मुंगै स्मार्ट सिटी नि मुंगै आगरतला म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने फाचिंगति नोटिस रजाखा वारे वाय नोटिस रजाकमन यागलो ओ मान दे तालो न बरक न अ नगरो याखै थाना नांनाय कक कमनो दं थाइख्रै बर' थांनाय आम काशा तै सेकंड टॉपिक इनका बेलाइन बार्निंग इशू आमनो ती बुबागरा फेसबुक ओ बसराय सराय फाइ सापाइखा जे आ चाकरि ट्रांजाक मानि रंनो होल खलाइजाकनाय मथागै तने जाकनाय नायनाय नि बुबागरा सापाइखा आ कक न चलायनाय तै थाब 3 नंबर अंखा तिप्रा मोथारो पंचायत हाइकेबा टूरिस्ट प्लेस रो कब्जा खलाइलाय तंलाइखा दखल खलाइलाय तंलाइखा आमनो ती हास्टेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक साहाबो रिएक्शन रखा तिनी छवि मुरा हाइकेबा संति प्रासार कक बरक बहिनो कक बरक कक्थे बहिनो चाकराकमा नि ऑफिस जे हाबानक चालक मानि आमरक जतन तिप्रा मथा तिनी दखल खलाइलेखा जों कोनो पंचायत दखल खलाइमान नुगैमानो yang दखल खलाइलायमान नुगलाई तंलाय तिप्रा मथारक ओ विलेज काउंसिल चंबरेनसे सिकां already no village council ni bagi bo notification kari rejak state government ni fasingti bisi election ni date bo dati saklai jagna tai koyek din bising ma saklai jagna amo already no mane delimitation ni bagi saklai rejakha bisi election ni bagi bomai nai bonti buting na mo joton saklai rejaka amanangulo norona extra bagbe kaham sabai sukrubai sawirona hasil lukrokno o kaitam topic no tini dongotibini mangpilio first inka TTIDC government haino hai job scam ni koksil chamani jaga yasi surjak sudu koksil chamani ya already no official notification appointment letter onkhorjak social media pirjak emon ki mung lagati kogoi faika ang omo kuno jung TTIDC government ni against samani ya kuno ya mung rok kabang kuk no kok faijak omo kubida sengra ya phebo bubagra phung kasang jorao no phai bo sabai sukrubai saka ob buskango TTIDC hapangni EM CM rok no tui kaise cabinet khlai kaham ke samung tangnani amo bo sajak tei Facebook o phai bo sapaikya tei koyekjona lukirok no je social activist haikaba TSF ni samung tangjak rono bo kok kipilka amono stop khlainai hini rok amorok bo ang sawi khonarnai already no mung kasajak mung pirjak tongo om kubida chengra dang saimenya WhatsApp ni bat pitra kamini गोबां कुंनो नयजनानि मुं कगै फैक्या आवा आं बुमुं सानान मुसुं फुनो बुमुं सालिया नयजनानि बुमुं कगै फैक्या उमनो अलरेडी से बुबाग्रा साकां गांकेबा तामने सानाय और बाहाय फुनो मुं तो जे जों चिन्द सपयमानि लुकुरक रिक्वेस्ट खायमानि बा लुकुरकनि रिक्वेस्ट नसा आं बुसकांगो तिसावो सुबुत जमातिया ब्लॉक प्रेसिडेंट नि बनि हिक पित्रा कामिनी युवराज देब्रमा Tipramothani boni hik Bakma Chandrapara Nores Jomatia Waite block president ni boni hik Ramesh Jomatia Tuirupa Kami Subhas Panda Jomatia Saimura Khakupur Jomatia Saimura Kathar Jomatia Bakma Raju Jomatia ama hairokni kebangkon bung phaikia lochi Deborma ama hairokni kebangkon bung phaikia tei subjonal ni boni hik oma hai ni tu tel je LDC Act lower division clerk ni je tlangjak mani amo tuteli tabuk expose ungjak phiaba lukrok sawo chakri ni bagi tipramothano support khlaya sungsini hadok phano narangna bagi si tiprasan mano manako manthuk ni phiaba lukrok omno sawo jodi sida chakri se tlangung kangke kaisa notification ro advertisement ni through interview ro tlang kangke sawo amono lukurok kokti salai phiaba omo busu jorate kuboi ya omo lukurok je kokti sajak mani omo se sung sawo kebang kukno belbari rogobo umbaikha yang umbaikha je light thangje previous 10 year 5 years tipramothani hapango waisa se TTIDC government ni job tlang thani scam ungu nei kokti salai mani amono tui bo belai kheno
tabo haino hai ingphika bubak rabo lukurok no kok kifilkha o chakri je tlangjak tongmani amo stop khlaijaknai hold khlaijaknai cancel hini saiko bo hold mane bathakrei tonai jangnai hini sao phiabo kwbang kukno saur kano tini bo o audio khoroksa belen bo dukhu nangjagi ano saka jeto ang khanarana musungmaniya baksa bui hini mano baksa hini jakob debor ma alang pakhang alang palang kok sao ni o ano khoroksa takhuk tam saka amo bang lukuni bwskango tungno musungkha a kokno ang bono sayakari no ang record khlaina rakha boni je kok silchamani tamotong khanai naidi amono bo je omo kubida kubiya pheo bubak ra amono hold khlainai hini bo tini facebook live ni bisingti saka tai गोबां कुक जाखानो कमेन्ट रथनि बो रिप्लाई रेखा आमनो स्टप क्लाइन ने बस कांसी तो सामिने बम हायंगनो जदि अम हायंगै दं हाका आं ताबु जर सेमिया लुकुरकनि कक्तिसि सावो टिटिएडिसि जे जब तलामनि बुयमो साका स्टेट गभर्नमेन्ट नो 10 गोबां कुकनो साख्रि माने आमनो खताम साया गजा नै रगो सानाय दं आम हाया लुकुरकनि कक बो अमनो स्टेट गभर्नमेन्ट नो आशा करै ती प्रासाद थांनानै आशा करै हिनिनो टिटिएडिसि गभर्नमेन्ट खासुकसा बोबाग्रानि बदल पार्टी नो लुकुरक आसक थाइरु निबा आकक केफिलो एक्चुअली आकक नो नों एक्सेप्ट बखलायथाय जे सामुं गोबां कुकनो थांनाय जतनो तो रैमानिया बात एडभार्टाइजमेन्ट नोटिफिकेशन रई तलां हाखो लुकुरक कखनो यासि सुरग्रा हायबोनो जेखुनु गभर्नमेन्ट नो लुकुरक याक्ति सानाय नो गोबां को 100% kaham ke puno rodi exam ti puno rodi hi borang sawi rang rekha ni pun nai je mayar ko dukung nai no go omole advertisement sir jage stihar jage o se 120 jon al disi tlang jaka election just chengna ni se sikang code of conduct te o election period to joining tlang jak tongpho subjonal office गोबां ko saur baikha ge sab ni kok na nai kok nga ko omono jodi omo hai ing tongkha ke belai no wanam sincha amno ti bobagra tam shakha tai o khoroksa गोबां को कल खाइतिनिओ o khoroksa tam saka odui bo khnai nadi ang kebni agency ang lukuni koknoti saka TTDC government lukuni bagi kaham khlai tongo tai khlai ko amono anibo koibung TTDC government tai bubagrano tai bubagra tam ko sarka khnai nadi त्रिपुरा में है बहुत जगह में उसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमको निकालना चाहिए। तीसरा बात है मैंने देखा है अभी भी सोशल मीडिया में चल रहा है मैं ऑफिशियली कुछ बोल नहीं सकता हूँ लेकिन एनी रिक्रूटमेंट एडीसी में अब होगा तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होगा इंटरव्यू के थ्रू होगा और मैं चाहता हूं कि एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी बने जो जैसा स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है वैसे ही होना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जहां में आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा और पॉलिसी में क्लियरली लिखा जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट होगा और क्या बोलते हैं इंटरव्यू होगा। अगर एलडीसी है या ग्रेड 4 है तो भी एडवर्टाइजमेंट होगा। एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें कोई लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सके ऑफलाइन भी अप्लाई कर सके। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट जो इंटरव्यू करेगा वो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा जो एडीसी से कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी उंगली उठाए कि यहाँ में कुछ गलत हुआ है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा और जो आप लोग अभी चिंता कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये कैसे दिया कुछ नहीं होने वाला है सब होल्ड में है क्योंकि मुझे खबर मिला है एंड मैं आपको आश्वासन देता हूँ आई प्रॉमिस यू आई विल क्लीन अप दिस सिस्टम एंड इसके लिए आपको थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये सिस्टम को क्लीन अप नहीं करना चाहते। मैं सिस्टम को क्लीन अप करूंगा बट आई नीड योर सपोर्ट और मैं जानता हूं कि यूथ विल सपोर्ट मी। फोर्थ पॉइंट हमने स्पोर्ट्स को कभी भी एम्फसाइज नहीं किया। हमने मणिशंकर मुरा सिंह के संग क्रिकेट एकेडमी किया है तो मैंने उसके लिए भी मैं एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए और मैं चाहता हूँ कि फुटबॉल क्रिकेट मिक्स मार्शल आर्ट्स एथलेटिक्स जूडो जो हमारे कोर एरियाज है वहाँ में हम एक स्पोर्ट्स का एक अच्छा सा सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और अगेन इसको हम नहीं चलाएंगे पॉलिटिशियन नहीं चलाएगा इसको स्पोर्ट्स पीपल चलाएंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है स्पोर्ट्स में घुसने के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जेन्युइन स्पोर्ट्समैन वुमेन कोचेस को दूं
और वो लोग चलाएंगे। हमारा काम है आपको सपोर्ट करना, हमारा काम नहीं है कि स्पोर्ट्स को चलाना। मैंने जीतने के बाद मैंने अपने म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट सबको उजेंता पैलेस बुलाया था, और उजेंता पैलेस में भी आई स्पोक टू ऑल द म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट। आई वांट टू कम आउट विद अ policy where we support our singers, our artists, our folk artists, our cultural teams, like they're doing in Nagaland and in Meghalaya, where the government supports them. तो इसके लिए भी मैं इसके लिए एक पॉलिसी बनाऊंगा। देखिए, मैं ये टाइम बहुत अलग अलग चीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आई एम कमिंग टू फेसबुक, बिकॉज आपका इनपुट बहुत दरकार होगा। इनपुट से और एक बात आया याद, हमारे पास पहले से बहुत अच्छे TCS IAS ऑफिसर्स, रिटायर्ड जुडिशियल पीपल, मतलब कि बहुत अच्छे लोग हैं जिसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं। मैं उनको भी इनवाइट करके एक थिंक टैंक पॉलिसी बनाना चाहता हूं, जहां से उनका इनपुट लेकर मैं एक नया सिस्टम माने साबो मान खा abong gosoं 100% sairi mano amo do ako do mung to ta sakuri biang kami ni bo area ni bo constituency na ro mano kya dangki tak do rom de ayang takar ko gulagat ko takar jola parang ni thangai nai ayang kota sam sanai gulagat tidak kamu gulagat elkar ni golagati elkar ni bu promana mo amoy ko election declaration sekang je tak do rom de edisi government party yo bai mata acha election code of conduct chengna seka hingke tai belbari rong ni tongbai uta belbari ni botong na hingke sar karena bagi hingke je om je mane rong bisingo ang je tak bumung samana bo jaga samana bo do kosto khajak 5 বছর kosto khajak do kon beparia amoni logi je kosto khajak ero khaino tak do rom de officer ning thong tai je party khai tong ning besar ung thong ang party phan ang ni ne MLA MBC bo khulia engke bai party khai tong rong ni log ni borong thong ya ma rong ma mani ka ke selasa para guri woi sara bo election ni sekang elkar guri woi nai helkem khai nai tong mani amoni bisiwo bo karjagai nai thango ga ke gosoं aseba khaimani chini ke kono be thong ga ma haida engke tai sana thanga ke sar chini jago chini puruk tongo ta saiman sar bisi government je puruk bijona driver tlango aja ka chini pura fast dak bangla try duinai taisa nuai holo ko na wayo exam mar pros na jaga sungjago aja ka pass omo chini jago ke neta peta kri ngai o hari bagi samung khai tong phano ni jago neta kri ngai chung khamanya sinda ko tu number tongo ngang ka e oborok ka saya acha nang ano kasiko nin mung tamo anu sar dinas ni paragana gini nino an paragana nino acha dom ke bo sawo bo sotam bagi chakri ni bagi kok bang lai je manai ba man khatong situ jeng ha narang na bagi se bubagra no logri layo chakri ni bagi ya ni ke bo youths rok baksra kok sawo am hairong no kinin ta mota motong am hairong no ke sar khanade amo to manai manthong amo ga angbo je manai manthong bising amo tongnai bo ase sara bosor koso khai tongnai bo mano amo ang bini bagai 100% support tongnai tai hayo tabo ang neta khaija ang omai khaija ani nok ni borok dakha omai ke ngale sa aba hairong ya ga tai borok je pro tai ke ama hai sajane ke kangmano Apple nai kurogo Apple rogo sung nugui tongota chini bubagra udbodon khair mane Apple rong nei a bisimo bo mor skeri nai ke saimanai soi Apple chalo nai sabo karja kha sabo maya ko abong kan kamo saimanai aro bo je porikha rui fainai rok se man nable Apple ni ama nursing to je porikha qualified nai rok se nursing ya driver ne tapo eu ko khereng baro driver to nang ti pramo thani kormi da ang sarang Tripura mothani kormisi puling agent no karoi bebang nong phajang MGP nong dikari guru salok phajang sar engkang do enggak ni khasao je o khebo je chakri talang mana mo kubui no na borok joining da rakha
Baksa joining rekha sa. Baksa joining ri paikana. Joining rekha. Pia sa omota sa ma. Omota bo mane no saman ka aba haise. जों बुबागरानो एकदिन एप्पल स्टाफ थांनाय एप्पल स्टाफ थाङै ओगुदा एरेंदा फियासार नरक जेमन पारा पारा गुरि निउज थमा हाय जों बसायमानो जों एमबिसि नि लोगो दङ जों एमबिसि बाहाय एमएलए बाहाय जों बमनि आगाम माथा बेबां सायमानो ताइ जों पारा पारा हेल्थ केम्प गुरिबो खायो सा गागे जों कयते जागा याकं याप्रेउ सेउनाय सामुं खाय सुमसे नों हाय आनो कल खायनाय कमसे कम 200 जन कल खायगेना अ 4-5 दिन नों कक सामा हायनो साबयो बर'बो खाखेकजाक केबो केबा यासि सुरलायजाक गोबां कोनोता आमनां सानानि मुसुंनिया तबखे ताबुक तो बिसकांगो ताबुक तो हापां आसुयाखोना टिटिएडिसि समाय तामोन यागलो सुनाय बरक ताम स्टेप ना आमोन यागलो सायमालायने जदिसिनो नों साब साब साकिरि मानखा आमोन नों नुगुइ तंखौ गांके नोंसुनो डिटेल्स रखरि मानो गोसोङामोन चेनाय बाहायके मानि मानखा बो पलिसि ति मानखा जोंगामोन नरंनि खरां लुकुरनि थानियाव सोंथि सानाय आमोन चिन सामु दो बुजिखादा गे निन तै कुनो खा सामानि कक्से दं sai sar tongkhano bas kam bagi gaga mane tabuk borok je furu join ruo a mu je furu join roi na I o phona purke sar जों boroni all bumung suitlangnai bubagara nor thangnai जों boroni bumung tabuk जों 3-4 jona bumung manphano karon ombai जों sabar khaimia अच्छा दो piso bo joi dekha जों to edisiu bo borok agini bo borok tabuni जों bebang sino वा कक तो कुइ न Lapor kung masa-masa siglang kanay kung buwag ro sana bo bagi sa giman ka. Ye chini yago je agi ijo na tu reklam man chini yago tuke number pon jota tongo sa. अच्छा दो Tai mohor gulo busuk khasi ka MDC dong ni logi tongi phano ambos जों jaga jogo sanai ba ta mongnai bom hai जों bebang sair banya puge. Gago je hajon ओगोरो कष्ट खायारो बा हाजो रां गोनांनि बोसारो मान साकिर मानु गोसों करि बुnya हर हाजर मा थामसा सेनसा दो आमसा दो नगरो तिनी जों दङ टिभि टीम सेमुली काइना जमातिया जोंनि दङ टिभि नि टीम नि इंगै थाङि सयका अजन अबय नगरो तै TISF नि तै दुल तंनाय साजरा देब्रु माखो सं थाङि नायखा तै जतो सोशल एक्टिविस्ट रक थाङि नायखा जे अजन अबय नगरो ताम पार्टी मंगै तंखा एक्चुअली आगि CPM नि जराव बरक न तंग थाइरमनि आ कन्स्टिट्युएन्सि के तिनी सुदीप राय बर्मन निकलाय कांग्रेस नि MLA सुदीप राय बर्मन निकलाय आ जागाव न नक हुक ताङै लोन बंधन लोन पार्सनल लोन हाके नक ताङै केबो 15 বছর केबो 20 বছর केबो 30-35 বছর बका कापु नरा सेपरेट मांकलि नायना नके चिनि दङ टिभि नि लाइव थाङै नायदि नक नगै मानाय और प्राइम टाइम तो जतो एकलगे फुंमानि आबै जों सेपरेट कासे रो प्राइम टाइम कासा रिउ नरो आरो थाङै नाय मानाय नक हुक याखरे मा तंबाय कखे अमनो चिनि तिप्रा सारक निके बाक्सा कक सिलचा मुंको अमनो गुबुनि बसं कक रो कक साय बसं रंग नखे कासे कलनि सनाबै बरंनो नक तांगै रखा जों नक याकना नि राजि तंगो बा जोंनो तंना नि जागार दि तंथाय कासे क्वार्टर कलनि फुन सनामै रेदि जेमन जों साना नि थांगांगे ताबो लेक चमनि बाजार पारंगि तामनि सानाय राधानगर कासे कलनि सनामै आरो गोबांखौ बरंनो तंथाय रेखा चिनि तिप्रा सा बसंनाय चिनि वानजि बसंनि ताकुक संनो तंनानि जागा रजाखा फेब अबय नगर अमाके निजिनि नगो रां हुक जतो तुइ तांगै तंमाननि नक हुक तांगै आश्रय नावै तंमाननि अजय अबय नगरनि बरं थिनि कागज पत्र क्रै बर आरो कब्जा खलायना तमनो आबगैनो बरंनि थानि कागज क्रै आबगै तिनि नोटिफिकेशन मांखा जे आरो स्मार्ट सिटी नि मुंगै स्मार्ट सिटी खलाय तंमान बगै आगरतला म्युनिसिपालिटी कर्पोरेशन फासिंथि नोटिस मामानि यागलनो तिनि बर बिब्रांत काबलायजाक मकल मुक्तै यरलायजाक हायके ताबुक बुबाग्रानि थानि बरक चबासु सानो दै MLA रंजित देब्रमा नो बरक फाइनाय फैतु अमनो विजिट खलायनाय फैतु हनै कयमुं या फरखा हायके बसकांगो बरक तंनाय
যদি রাধানগর সে বাক্সানো কলোনি রুই নকুক তাঙ্গিনি মানুষ হওয়াই ন টিপ্রাসার বরক বড় থাকনাই ইনস্ট্যান্ট বড় থাকনাই নকুক ইয়াকরে তার মানে আগরতলানি ইয়াকরে নর বারা ফোন তংদি নকুক সুবাইদি বা পারাও ফোন কিফলি থাংদি নি মাদে গলাইখা আমরা তুই সিপিএম বদলকনি ফাইসিং থিব বেলাই ন খরাং তিসালাইখা সাজায়া ওংলাই হয়রানি খালাইখা नै লুকুরক ন বিজেপি গভর্নমেন্ট ন ইয়াসি সুরলাইখা সিপিআইএম বদলকবো হাইকে বরক বড় তংনাই বরং বসাবতী পরি তঙ্গ কেবকে বন্টন সুই তঙ্গ কেবল আর শুধু তিপ্রাসা সিং দিপ্রাইবিয়া ওয়ান জিবসনি বরক দিপ্রাইব ইনজাক তিপ্রাসাবো দিপ্রাইব ইনজাক কাইসা নক তাंगनानि बिल्डिं नक तांगनानि कमसे कम आगलियो नक तांगना थांकांके कम पखे माने 15 लाख नि कम 15 लाख approximately 15 लाख रां नांगौ तीन नुखुं नक तांगनानिसे बिल्डिं नक तो सादुबै बिल्डिं नक तांगनानि तो बात सिरदि 50 लाख नि कम करे आमहाय गांतो हियाबा बरक आसे कष्ट खाय लोन हुन नावै लोन सुन नावै नक तांगै तंगमाने तिनि बरक नोटिस मानखा नक याखनान बागै बरक बेलाखनो खास हाजा हाके सरकार तामो या प्रेशनो हाके सामले कान्या जमातेनि ग्राउंड रिपोर्ट काबजाक बुकुक साक्राजक निबो नायनायदि सीपीएम बदल तामसाका आमो नायनायदि प्राइम टाइम तंगनाय लुकुरावबो गोबां गनो दङ तै बर'नि बसंनि तंगनाय लुकुरावबो दङ प्राय 200 कासे कासे हाय लुकुरावनि ताबक नक नुखुं कमानानि फाइसिङाव थाङै दङ तामनि माले हाफांनि फाइसिं ति बर'नो नोटिस जाका जे सावसो सावनायनि बिसिङाव बर'नो नक रुगै मानै खुनै रुगै तलाङै थांनानि हायके जों अरो जे नक कमानाय अ लुकुरावनि खुक्तयो जों स्राय स्राय के खनालायनि बबो हाय पार्टी मुंखा बफोरनि सिमि बर'नो नोटिस जाका बर'नि खुक्तै नरनि बिसकाङाव जों चेत्रवै खनालायनि हायके मय नरनि जेता अबो जे गभर्नमेंट नि फाइसिंथि जेता नोटिस रजाकमानि आबो बफोरनि सिमि रजाकमानि iko sono notice ramani to maso sopakemu dui tarigo तालनि ओ एप्रिल नि 2 तारिख April ni 2 tarigo rukha first ni notice ke lot ni ngake ko tarigo rukhamu 11 tarigo ke abono bagnya song नरगनो दुइबार नोटिस रजाखा जोंनो माने नगनि माने सरकार दि नगनि नग तलांजांनाय सरकारनि जागा सरकार तलांनाय हिनि साव जों ताबु तलांजाखा जों बर' तंनाय जों ताबु अर नगनि थक तलांजाखा जों नंनो कयो जों बुबाग्रानो कयो सिनि खतिपुरन बां जों माना नांगौ लन नायसो जों नग तांगौ जों लन बाके सुनाय जों बजागा तंनाय जोंनो हेल खायतो बुबाग्रा सिनि जों तंथाय जागा फाना माना नांगौ जों बाके बजागा थानाय जों बांलादेश बरगिया बोला जों सरकारि जागा फराफोर आसो बसर नगै दंगा जोंनो बर' साया ताबो हठात फाइ साबायो जों बेलाय खेले सायो गैबाया थैबाया हयतो अपने जों बुबाग्रानो कयो सिनि नातेनो तिरनो कयो जोंनो सुबाथु जोंनो हेल खायतो जोंनो तंथाय जागारतो ए बर' खाजागा फना तलांथो जों अबनो कयो सिनि फलासे बाथां दिया नगो खासं दिया बियाबो माइकिं खालाय थांबायो सातनि परनो नर नगनि कोननि न खालि खेन दिनि साइ थांबायो बेलायनि वानाव जों बुबाग्रानो कयो सिनि रनजि साननो कयो फाइ कि सानाय फैजो सुबा फैजो जोंनो जों बजागा दंना बजागाव थाना बेलाय खेन वानाव आसे कबा जों दिन दंखा कागज पत्र रमय नरग बिसि बिसि तंखा आरो जागा तंमानि तो जों 20 बोसोर कासे कासे गासो तफना आरो डकुमेन्ट खाया जों पाराव थाङो बुद्र रयो नरग कांके मयर जागावो जागा पाइ दे तंफाय एमदे बिजनेस खायते खायते तंफाय मानि बिजनेस खायते खायते जों अर जागा पाइ नगरा तंगसे हेनै जों तंगौता लुनावै तांखाता के जों लुनावै एसटी कर्परेसन लुनाखा गायसा बेंगो नाखा अब ताब जों तामखे सुनाय जोंनो नग बाय मानिबो खतिपुरन दैया नग जों अलुनो तामखे सुनाय जों बजागा थानाय अब सिनि गतरनो जों कयो किसा फाइने फेक्टरि सिनि रनजिसा सिनि बुबगाराबो जोंनो हेल खायते किसा सुबाथु जों तब बजागानि बर जों अजागानि बरनो मनिबो सानो जों अबनो सिनि कयमु जोंनो किसा हेल खायै सुबा फायदो जोंनो पुरन खतिपुरन बरिया तंथाय जागा बरिया जों बजागा थानाय सामानि दिना नर न खालिखे मारनाय हिनि साव मिया हर तो पो मुतिरि माया दिनै बाहायो संनानि जानायनि कोनफान बुस माया मय नरग जे जागा पाइ मानि ओ जे जागा फालनाय नरगनो जागा फालनाय बके बियांनि ब जागाव त बके पहिला नरग जे पाइलाय प्रके ब बाहाय खलाय सालाय पाइलाय मिनि जागा फालाय हिगत अर ताबो अर आगतलानि न ताबो सुके बाय माना न आनो खनो बाय नों तो बसाय बसा करे कासे जागा खालि दंग नों जों नारगजाक न नङाबो नारगेदि नों नारगै नक तांगै तंदि आं रां ग्रै तांखे नक तांना बा आंखे लुनावै फाना तांदि
ke lun nawi tangai bo lun subai hanga ke kun kisa ang to saimia je kuno ang thanga ke nor anu kulong ma basan heni borno ba ang saka ke mia ro go bang bong no sungo bu ko nor ta ba no tam saijo khaya yang tabu ani document bukri oro paro sang buta li oro buta li skri hinga ke kuno khati puron ba ma ya hani khnau mia bo sapa ke councilor sapa inya au kong no ti te bu khoro go sabi me ya ang oro document bukri hinga sono khati puron ma ya hani chawa document kri ke ke tabu ani lun bo subaya ke tong thai jaga borong re ya hanu ke sing bo jaga thanai sing bo khorok sabai ba ma ya abono sing chini komung ke chini mukiro no sing koyo chini ro ni san no phai sing no nai phetu o ko ngo khnawi bo bo khawa wan suk to bini bo saro ko chini bo gara no bo sing koyo sing no phai nai phejang to sing bo jaga o thanai sing a sing bo sar khlai tong bani olai khlai je ta bo sing khlai jang ma hai to bo bo jaga thanai se bo sai bo sakrai lu na bo sino ta bo na lu ju sumaya ko 사주 뭐 사물로기 맞아 그래 사비 마야 뭐 저기 마야 엄청은 시야 사서는 거의 뭐니 আচ্ছা কাকা ইয়া থেকে সে ফাইছি আর ও বসে ফ্যামিলি রাও হয়তো যে তাবং রাও রুজাক নাই হিনি নোটিস রুজাক নাই ওই তো 46 পরিবার তিপ্রাসানি 46 পরিবার কাবো কে তাবো যে খানামানি যে মণিপুরি বসিও বো 100টা ফ্যামিলি হাই খবজাগো ইনকে তাই বরন বসঙ্গ বো গোবাং কুনো যে খবজা কাহনি খেমাও ইনকে টোটাল বসুক পরিবারও আরো জাগাবো যেটা খবই নাও রুগনানি কক বা নোটিস রুজাখা ওই তো 150 রঙনটা টোটাল টোটাল 150 রক হাই ওকে পরিবার বরং নোটিস রুজাখা বো পুরনি সিমিন বরং নোটিস বর্ণটা পুরারিয়া উসনকা পুরারি পাইতা ও জায়গা খাই মানে পটিশনকাই অলরেডি মানে সম্মান্য অবদে মানে শেষ লাস্ট ডেট আমনটা বর্ণ তো রিয়া কোন তিন মানে সাইকেল বর্ণ রিয়া তিন মানে সোমবার কে শেষ আদি সাইকেল আচ্ছা কে বড়কে তামুनै সাইকেলাং মানি মানে ও জায়গা কে সাবনি বা গভর্নমেন্ট হিনি দে সানা কে মানে কোন নিরং তো কাইসা তো ইস্যু বড় কোনো নাই তো বিশুর তো ফোনে বড় সাব ও জায়গা গং নাই মানে একটা ড্রেন নাই ও জায়গা চিনি নাও বাস লাংনাই আতি সাব আসে গভর্নমেন্ট জায়গায় সাব আসং সাতা নরক কোনো কেরং রাইডেনি বখাগ্রক নরক তো থাंनाय गया सालाय जों तो उसांसि फायंका মানে মার খাইছে কা বড় মানে বড় দিন কোন জায়গা থানা জায়গা ওই সুর এমনি নোটিস দুইবার বা বড় মানুষ দিও অলরেডি 1 তারিখ ইস্যু কাকা 4 তারিখ হাজির পাই কাগজ 3 দিন লেট খাইছে পাই তারপরে নেক্সট দিনকে বড় ট্রেন দিন বড় আনকে মাংস দিতো নাই কাকা নরক কেরক বিস বিসি বিস কাকা নক তাঙ্গি তঙ্গি ওই তো 20-25 বছর হন না 20-25 বছর হ্যাঁ জায়গা পাই আর তংফাই মানি তো না আচ্ছা নরক যে পয়লা জায়গা পাইলাই মানি আবো কে পয়লাও তামুनै নরক ফাল মানি বড় তো সাব जों ট্যাক্স জড়ি দङ যত কিছু খাই দङ অলপ কাগজপত্র খাইমানা নাই আস্তে আস্তে খাইমানা কাগজপত্র রকে তো কাগজপত্র কোনে जों যে ট্যাক্স জড়ি নাই মানে কারেন্ট বিল লক যে যত নতংটা তে ডকুমেন্ট নরক যে জায়গা পাই ফির রংনি কোনো অমুক মানে বড় গাইন সাইন দি খাতা 6 দি দলক 6 দি লেখা মানে যে মানে হইতে মানে দল নং মানে সাক্ষী হইতে তা আটিকে লেখা তা অলপ মানে কাগজপত্র পুরো খাইলেন হলে जों মাস্টারসে খাইনাই হিলাই দङ তা এটি হঠাৎ মোটামুটি সাইমালিয়া বই আতিকা কিতাবক যে তান নরক তো বফর নরক নক রুদি হিসাবে এই তো সোমবার লাস্ট ডেট তা বুসকানি সোমবার বুসকান সোমবার আর একটা নক টানা হিনবো তো 2-3 মাস নাংবলে অরন থানাইবো 2-3 মাস নাও অলরেডি একটা নক সানামনা পান বেরা নক সানামনা পান 1 মাস নাও 2 মাস নাও গামতন সময় রগ রিয়া বড় নরক তাবক 45 টা ফ্যামিলি হাই 46 ফ্যামিলি 46 ফ্যামিলি নক টোটালি করছিন জানজা সোমবার দিন যদি নরক রুয়ে কে বড় খাইছি নাই এই আমনো তা जों বড় কেস খাইনাও তা যত নং মাদমেবো মানে সানাইটা বংনি তো বইयो আগে যতনি আবসন দङ কিন্তু বংনি চিন্তি বাজানি কে তো করিখো হ্যাঁ তাকে বড় আগে আবসন দিও তারপর যে নক সেও जों যে নংমানি নেক্সট নো আন্টি খাইদংটা মানে জানাল তো খাবার ন খাইছে নো মা খাইনে বলে जों বড়নি ন বড় বলে বড় তো অরন বড় সাইজ মেছেন বড়ন বড় বলে নেক্সট নো বাঙি আদি খাইদংটা जों কেসটা নং মাধ্যমে সানাই নরকটা ঘর মানে কিচাঙ্গো খাইতে হেল্প খাইদা जों না কে তাবক যেটা নরক নক রুক দিহনি যে নোটিস রজামান আব বিয়াংনি সিমি খবজা আয়াং সাইডে বদে খবজা সাইডে খবজা ইয়াং সাইডে সিমিছি যেটা তলা সাইডে সিমিছি মানে আইং খাস নাই কিন্তু খবজা ইয়াং সিমিন পুরা অনলাইন সুজা থাঙাটা আব গভর্নমেন্ট জায়গা হनै নরক নোটিস রজা খাতা নোটিস জাকাটা কে তাবক তো অবনো তো নরক নোটিস বড় জাকা সম্বাদি নক নরক রুক জাকসিনি হিনি সাজা কান কে
nini tabuk sini bising tei tamu kok kesanai non bisiti ting to tak sanai jengna abason segang riga di tapore jeng thanai jeng tongtai jaga jono ridi apra thanai jeng to badaria bong jaga bor klang to soba dang hajar klang jeng tongtai jaga riga di apra thanai amono ta cinta ni saja sana ya biar thana bana salsa thani jeng kun jaga bon thangmaya lama sara kun odi khai ongo kari kasini abti non thani ro kes khlayo jono segang riga di tarpore kai jeng to thanai raji already 100 জন থানায় जोंना बर'नो যেমন রিখা যতনো রিজাক কিন্তু অনেক জায়গাবো जोंना বড় রিথং এই আমন বাগে নং মাধ্যমে जों রিকোয়েস্ট খাইনাটা kakak nini nok yang এই গারে নকো অর্ডার জানান mungkin tamu আন বুম কারণ জিতে দং family rawa korang usitu ও আনি চারাই দং মাসে ব্रै মাসে চালা acha moi दै স্কুল মো পড়ি দং তাক जों बर' সেনা স্কুল नि দ সাগান কা লুন বো দং কুবাং মা লুন বো চাইটা লুন দং বয় রক দং কা লুন বো जों बर' থাঙै রিনা দ সাগাদা আবসি সবচেয়ে বড় তো লুন নি হাঙ্গাইনি মানে ইয় ngongনাই আপডেটা গে আলুন ব্যাপারটি जों তাক নকবার রং ngong হাঙ্গাই তো চিনি बर' ngya जों তাম রিনা নকবার রিনা লুন রিনা মানে সব কিছু শেষং দাগানো তা মানে जों তাক নক নাঙো নক থারি গাদি जों যেটা নং মানে বুইনো তো নক থারি বাই जों मारि नेटा जों रियाखा जों बियां थानाय द सादि गे बरनो जामु रिमा जों बानखे मारिना जों रियांगा जों कुसकुटुलियाता नाइले नेटा चैलेंज गे बरो जों चैलेंज मा खायने थिरिबा आरो बं बड अलरेडी जतनो निजाक नों रियानि कासो फुनुमानिया गे जों मारि नेटा 100 बानो जों मारिनाय गे जों आनो बबाग्रानो सानाय जों हायनाय दं आसुं रिप्लेस mungkin rok tabuk tamu song je or nok ruk di ni chada goi tamu ni abon rok nok ruk nai dia nakin nasing je tamu जों नासिं दंनाय दा जों रिखाखा जों कुटुलका गाय प्लट लांसिं ता जागा रियासा जों कुटुल माय tei salbu soro tong kai me barang ruk nani je bor ওই তো 3 দিন ছে তিনি তো স্যাটারডে গে মি খানান সানডে গান মানডে অনলি 2 দিন ছে আমটা দাদি দাদি নর বগিসা ছাওই মানে অপন ইয় খাইয়ে মানে আকো গারা দা পিনটান আকো না তো নানাই বলি চিং জাগারিকে চিং থানাই বাস আমনো আমনো রিকোয়েস্ট দङ sampai to acha yo nini nok ki biang wa ko gana no जों अनेक ayang gana wode जों फाइमा बालखा bisi besor ong kan rok ओबाय जों उबुं खाना 40 প্রায় 50 বছর কাখানা 50 bosor kaka abon 40 45 কাকা চিন অরন বসাইছে হইছে কোন তো বাইবেন অরমাং চিন বুট বরন যত কাগজ পত্র যত নর nini butar lis rok bor no khobja যত নর সিনি আনি বুসা বুসু যত নর বুট অরমাং সিন বুট গুজং জায়গা পারানি জায়গা ভালোই সং অর ফাইতা जों তাও বিয়ান খানাইবা wan sogoi man ya ta na 40 50 bosor ni pore bo bahai nai na wan সংমায়া जों তাও বিয়ান সে হাবনি no जों হামনা জায়গা রং tai khoroksa moi ke sabo je oroni butar list rok jodi ingka ke kono phara mani ya nai ngin rok ke bo bahai ke saja जों তো जों কোন ছায়া kuno sa sudo nok uthok di saja uta nok sori di जों सावबाय ओमफ्राय बेखौ आमपिनि साबायता नरं कुतुलि साबायता na rok bodi aro jaga pai ni जागा पाइन फाइता जागा पाइन फलो जों और जागा मांखाय जों पारानि जागा भालि और फाइता obo biang ni sini khobjak je tabok je nok ruk nani nok uthok अमल बिगं खबजागो ओ सिङाव busu मलाई family rok tong ni बुसु फेमिलि दङ आबलां jo tai mili wei tabok tiprasa monipuri bosti tei boron bosoni mili wei tutel busu rok बांगो गोबां नर ayang side simi de na ayang bai bai se phaising bode khobja खबजागो लायं आङो बिगं खबजागो इखौ सिङाबा बरंगा सिङाव बुतराय काट जतन दङ सिनि जासन काट सिनि कागज पत्र और मां सिनि पारा कुछबां करिखा सिनि पारा करिखौ जुम्पा करि acha yong ke nang tabok je kusuk bere ma tong na MLA neta tong na tiprasa rok te kerong raida toi nai koloi tong nai borong no tam ko ko sanai khorosa tabok no rong ni to nok hukuma sinai tei busu tei sal busu tong ka তাই 2 দিন পরে সবাই নি tei 2 din ni pore borong no sabai ni rok jodi se sabai yang ka haide जों तामनि सबायनि बा जों बियां थानायबा जों बुरुस थानाय न जों सबायमान परे जों न खामना जागा रथं जों आमति हिता yong ni busarok ko khoro busu आं सला रक 3 जना ब्रै मासा kai be khata na जतन अरन काइबे ख्या khurung tha 50 bosor jika ka ga अरन सुख सा जतन तोरबा ख्या जतन बाक्सा कलेज बाक्सा को ताबो मादिमी रक दङ ताको yong ni mungke हा yong ni mungke दंब्ला नखनो ni mungke अन किरण माला kiran mala de ma देबन belai kin ham bai जों बियां थांसनाय न
जों पाराव थांमालिया दा पारा थांसिना नक्स गुरुय जागा আচ্ছা ও লোকেলনি এমএলএ কে সাবো लुकिन एमला साबुं खा आं बुसासो सासुं मालियाते লোকেলনি এমএলএ সাবো আচ্ছা দকাত খাইছি 24 সিট keplai mamani yaglo ti pramotharok pelaikin juzbar jak 2028 to 2028 to ti prasano chief minister chana hine omonchi sikangno joto dokol khlailai manuka actually tini je dokol khlaimani thaing khamo chobi mura haikaba chakrakma a jagao bjp bodolni phasingtino naikuljak tongmani a tourist palace no a jaga tabo ti pramotha bodolok naikulnai hine tini kobja khlailaikha dokol khlaika chakrakmao o sakango sing korbuk nidigio kebang kukno jagaono dokol khlaima nukha dc village a jagao ini haina hai chakrakmao buskang chakrakmao dokol khlailaikhya tei buskango tebo dokol khlailainai hini जों सावै मानखा बिसिंनि ककमन बिसिंति आमनति हास्टेनि मन्त्री अक्रा डक्टर मनिक साव साका कित 12 था कतर गणतन्त्र क्रै दखल खलाइमा बायनाय बिसिं लांना बिसि चंमारिंनाय बिसि काउन्सिल नेक्स्ट मान्थ नि दङ मानि यागुलो जों पुरा दखल खलाइबायनाय बिसि इलेक्शन नै साजाक हास्टेनि मन्त्री अक्रा हाइके तिनिनि पाइथांनि प्राइम टाइम आसु जरानो नरंनि ताखुक जाकब देब्रुमा लंका रसिनी एदिसे एलाकार टिउरिस्ट बुनो जों दखल खाइनाय हे जों कायसा टिप्रामा थासं खाइनाय बनो যারা পর্যটক আসবে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা থাকবে আপনাদের জন্য তাদের কাছে তুলা তুলা পাংনাই বনো जों তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তো আপনারাই নেবেন না যারা দূর দূরান্ত থেকে দায়িত্ব নামাই হবো থ্যাংক ইউ চাকরাকমা আমরা ককরক দিয়া বলবো চাকরাকমা আর বেঙ্গল দিয়া বলবো ছবিমুরা এমনি আজকে যদি ছবিমুরা কোনো পর্যটক আইয়ে তারা কি ছবিমুরা দেখতে যাইতে পারবো না এটা বন্ধ থাকবো আজকে যা এইটা অন্য থেকে আমরা দেখি না যারা পুষ্পর মধ্যে মানে দেখাশোনা মানুষের মানে লোকগুলি আইব আমরা এটা আজকে যাইতে আমার যাইতে দিব না আমরা আচ্ছা এটা কতদিন নাগাদ থাকবো এরকম বা এটা ঠিকঠাক কতদিন মানে যাত্রীরা যারা আইবো যারা পর্যটক আইবো তাদেরকে দেখার সুযোগ কবে থেকে করে দিবেন এইটা যারা পর্যন্ত থেকে আইবো তারা আমরা খোলা দিব এই সেটাই জানতে চাইছি যারা দূর দূরান্ত থেকে অনেক পর্যটক আইবো তারা তো ঘুরতে যাইবো তারা আপনারা সহযোগিতা করবেন আমরা তো সহযোগিতা করবেন আমরা আজকে এখানে আমরা টিপরামঠা সংগঠন আর আমরা এখানে আমরা এডিসি এলাকা এই কারণে আমরা এখানে আজকে যারা আগের বিজেপি সংগঠন এখানে আছে বিজেপি এই সংগঠন এখানে কমিটি আসছিল তারা গত প্রায় 2018 সন থেকে আজ পর্যন্ত 2026 পর্যন্ত তারা এখানে দখল তারা করছি এই কারণে আমরা এখানে এডিসি এলাকা আমরা এডিসি এলাকা আমরা সব কিছু আমরা এডিসি এলাকা এটা আমরা এখনো আমরা টিপরামঠা সংগঠন ইউথ সবাই মিলে আমরা এখানে আমরা এখন এখানে এডিসি এলাকাটা আমরা দখল করব এখন থেকে আপনারা এই ছবিমুরা পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন নাকি আমরা গত তারা সংগঠন তারা আসিল এখানে আমরা এই টিপরামঠা সংগঠন আমরা এডিসি এলাকা আমরা দখল করব এই ছবিমুরার পরিচালনার দায়িত্ব আপনারা নেবেন নাকি আমরা এই পরিচালনা আমরা দায়িত্ব আমরা নিবেন সবাই মিলে আমরা পরিচালনা দায়িত্ব আমরা নিবেন আমরা এডিসি এলাকা আমরা দখল আমরা করবো আমরা পরিচালনা আমরা করবো আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পর্যালোচনা করে বিষয়গুলো বেরিয়ে এলো আগামী দিনে আপনাদের জন্য কি শুক্রবার সকালের জন্য কি বার্তা দিতে চান না আজকে যে পর্যালোচনা হয়েছে এর মধ্যে একটা জিনিস বেরিয়ে এসছে যে আমরা যেভাবেই বা লড়াই করেছি এবং আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল এবং আমাদের এই সিদ্ধান্তের থেকে আমরা মানে এখনও অবিচল আমরা এইভাবেই আমাদের যে পার্টিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এবং আমরা এখানে পার্টিগতভাবে যে জায়গাগুলো আমাদের কমজোর ছিল সেগুলোতে আরও শক্তিশালী করার জন্য আজকে ডিসিশন হয়েছে তাহলে কি 2028 সালের কারোর সঙ্গে না এটা তো এখন আমরা কি বলবো এটা তো আমি বলতে পারবো এই ডিসি নিয়ে বা ডিসি নিয়ে এবার যখন
বিধানসভা আসবে, বিধানসভার সময় বলতে পারবো কি হবে না না হবে। কিন্তু এখন তো যেহেতু বিসি ইলেকশন আসছে, তো সেই নিয়ে আমরা কথা বলছি। ডিসি নির্বাচনে আপনারা মানে এডিসি সাধারণ নির্বাচনের মতন একাই লড়াই করবেন? এখন তো আপাতত তো এই ডিসিশন আছে। আজকে সবাই বললো যে আমরা সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী হব এবং শক্তিশালী করব, যেখানে যেখানে আমাদের সমস্যা আছে সেগুলো আমরা দেখব। পর্যটন ক্ষেত্রে তো ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য। सो ये है क्लेरियर नॉर्थ ईस्ट, वाओ लवली, खेरिंगबार, वाओ, एंड आई विल गिफ्ट इट टू ऑल माय फ्रेंड्स और सबको बोलूंगा ये मेरा त्रिपुरा का परफ्यूम है। कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को दूंगा, सुनील छेत्री को दूंगा, सचिन तेंदुलकर इज अ गुड फ्रेंड, उसको दूंगा, बाईचुंग भुटिया को दूंगा, पापन को दूंगा। ऐसा करके देंगे और तब बोलेंगे देखो ये मेरा त्रिपुरा, मेरे त्रिपुरा का एक यूथ ने बनाया है। हाइनो हाई लाम सुगो खापंगनि ताहुते हुक्सं बॉडी परफ्यूम हाइके परफ्यूम बेलाइखनो काहाम अमंखा क्लेरियर नॉर्थ ईस्ट नि खेरेंबार नरनुइ माखना आन्यागो तैजाक खेरेंबार क्लेरियर नॉर्थ ईस्ट नि खेरेंबार बेलाइखनो मतम आं अमनो न ताबुक यूज बो खलाई दंगो नरनि बागे एकबारे बाक्सा सिनो साव साहका मो मतम बेलाइखनो बाक्सा साहका अम किसा क्वांटिटी कम खलाई किसा मरकमा क्वांटिटी कम खेदर नावि मानाय निसुमन इ नरक बसकांगो नावि मानाय हाइपनो अमसिन तिप्रासानि बे सिंगानाम जाक खेरेंबार बुबार बाक्सा मतम यानि साव खेरेंबार बुबार आगि मतम फियाबा सरायनु नांगिसे बो मतम यांगि थांगो जे खेरेंबार नि कथमा सायमाने सायमानना बरक मुफुक ngै माका माने सरायनु नांगै आखु मासुक मतंगो ब्रै मतं तासुदिनि सुमान याग्लोसे बो मतम यांगि थांगो फियाबा आ खेरेंबार न तिप्रासानि लाइबुमा कथमय मासांजाक नरकनि बागै हाइके जे डिस्क्रिप्शन लिंक रजाक और नरक थांगि पाइखांके दंगर हनि कुट रखांके नरक kaham keno rang kom khlai discount manai haike alingo thangdi tini prime type ni sini partner engkha Kherengbar Clarier North East. Order Caring Bar only at clarier.in.